Нашиот автобус се движи низ југоисточниот дел од големата ломбардијска рамнина, низ една од италијанските покрајини Емилија Ромања. Градот во кој сега влегуваме е главниот град на оваа покрајина Болоња. Ова е центарот на градот, Нептуновиот плоштад. Попладна е и сабота при тоа, и жителите на градот се излезени на прошетка. Ги нема многу, секако поради тоа што повеќето од нив се отидени некаде надвор од градот на викенд. И покрај тоа, што насекаде по плоштадот има гулаби, не сме во Венеција. Гулабите се карактеристика на речиси секој плоштад во Италија, како и фонтаните. Болоња е мощен стар град, основан е уште пред римјаните. Тука е основан универзитет уште во почетокот на 13-тиот век, најстар универзитет во Европа. Во средниот век и во текот на Ренесансата, Болоња била значаен центар на културата и уметноста. Еве еден од спомениците на тие времења, фонтана во чиј центар стои Нептун. Според фонтаната и целиот плоштад го носи името на овој бог на морето од римската митологија.
Bolonja je golem grad so blizu 400.000 žitelji i vonego bi imale mnogo nešto da vidime. Za žal, nemame vreme, treba da pobrzame, za da stasame i vo drugi mesta. Od Bolonja, ke pojdeme na zapad, ke gi premineme Apeninite i ke se spuštime kon bregot na Tirensko more. Ova sega je vek jedna druga italijanska pokrajina, Toskana. A gradot, prek čija vlezna porta se nogjame, je Pisa. To je leži na ustijeto na reka Tarno vo Tirensko more. V okolku sakate brojki ima 74.000 žitelji. Pisa ima univerzitet koji je osnovan ušte vo 14. vek. Vona je roden vo 16. vek poznatiot fizičar, astronom i matematičar Galilei Galileo. Turistički te vodiči uporno tvrdat deka vo Pisa ima mnogo nešta da se vidat. Turistite pak, isto tako uporno, se zadržuvat samo pred nekolkuta objekti poznati širom svetot. Sekako, to je pred se krivata kula, no pred da dojdeme do neja, ke namineme do neko isto taka poznati spomenici. Eden od njih je katedralata, započnata vo 11. a završena vo 12. vek. Vo nezinata blizina je i baptisterijata, čije zidanje trajalo celi 150 godini. Zidanje to trajalo dolgo, no, kako što gledate, trajate dolgo i rezultatite.
Slično i kulata, za koja glavno i se svrzani sita asocijaciji koga ke se spomeni imeto na Pisa. Kulata je visoka 55 metri. Odstapuvanje to od vertikalata iznesuva celi 5 metri. Kulata i ponata mu se navednuva poradi slegnuvanja to na zemljišteto. Vokolku slegnuvanje to prodolži, kulata jeden den može da padne. Poradi to angažirani se mnogobrojni stručnjaci koji gi proučuvat načinite koji bi go sprečile ponata mošnoto navednuvanje na kulata. Po međuvreme turistite ne propuštat da se fotografirat pokraj neja. Žitelite na Pisa znajele mošne dobro da je iskoristat popularnost na svojata kula. Tago zazima glavno to mesto na site suveniri koji se prodavat ovoj grad. Što bo Pisa otkrivata kula ne može nikada da se izbjega. A sega, ke go ostavime ovoj grad da se griši za ponate mošnata sudbina na svojata kula i ke pojdeme na jug do bregot na Tirensko to more. Pred nas se, dodek odime na jug, poznatite letovalište i plaži od ovoj zapaden breg na Italija,
A sosema dolu, kako krajna cel na naše to patuvanje, prestolninata nova zemlja Rim.